2025. But my TV is so strange. This is already 2023. This video is 2023. But it's still 1 year ago. Today is 2025. That's mean, it's need. May ganun din. Pwede may ganun din eh. That's okay. Maybe in... alam ko na. Mano sunod January? February. Diba? February. 2 years ago na yan. Daddy. Da? Nagbablog na ako. Happy New Year, baby. Sige. Video. Ay! Lakas. Bakit 5 days ago yan? 1 year ago dapat yan. Dapat 3 years ago na yung mga to. Baka 7 days. Tama. Ay, mali. Kaya dapat 1 year ago yung Christmas party namin. December 18. At yung mga school eh. Pero mga high school hindi ganun. Kuya, high school na. Pero nagka-college na. Ako yung nag-lead guys. Patingnan ko sa'yo. Wait. Hindi na kanta yan. Hey! Labas na power. Yan na. Video ako. Sama-sama mabuhay ang Calabarzon. Alam ko may mali ako dyan. Kasi sabi ng kakas ko may mali eh. Siya yung dati nag-lead ata eh. Parang Pilipino. Habang panahon. May times na ako. Magta-times na ako. June kami may pasukan. Wow. I love you, Mommy. I love you, Presley. I love you, Kuya Hans. Oh, kiss mo kay Kuya. Kiss Kuya. That's me. Hey! Mommy! Sakit nito kay sa akin. Ala, elepante, oh. Mano ko. Ano yun? Nanos ako ay, Mike and JJ. Ay, ikaw yung nagamit? Daddy! Oh. Ano to? Presley, oh. Oh. Tura ka na kasi sa akin.